Hi, hi to all. Please just share this video as much as you can, and please tag those who are working in Singapore and also those PR who are stuck in Singapore as well. Hi to everyone. Share as much as you can. Share to all the Singapore groups. Okay, let me start. For those who do not know me, my name is Dayalan Sribalan. Eventually, I am the president of Persatuan Pemas. And the meaning of Pemas is Malaysian. The meaning of Pemas is Pekerja Malaysia Singapore. Okay, it's going to be a very hot topic on hot issues and what is really happening to everyone who is. I think I'm gonna do this video in Malay lah, so that the Malays also can also understand. Saya nak buat video ni dalam bahasa Melayu lah, biar senang, and it's also bahasa kebangsaan. Jadi I will use both this language. Okay, yang pertama sekali, tolong viralkan video ni sebab kita ada banyak soalan dalam kita punya pemikiran ni. Kenapakah kerajaan Malaysia ni begitu degil sekali? Untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya mereka ambil, terutamanya terhadap orang-orang mereka yang telah kehilangan kerja dan kepada mereka yang berstatus PR. Apakah punca sebenarnya kerajaan Malaysia dan apakah masalah yang sedang dihadapi oleh kerajaan Malaysia? Dan kenapa ini sedang jadi? Kenapa mereka langsung ambil berat pasal isu Singapura ni? Yang pertama sekali, kalau kita lihat, if we look at this Malaysian Singapore, Ismail Sabri, Ismail Sabri ialah kita punya MKN. Our MKN punya pengurusi. MKN punya pengurusi, this video is to the Human Resource Minister. Okay, the Human Resource punya Minister punya data saya tak tahu dari mana dia ambil. Okay, dia sedang, actually we do not know what is the ministry doing lah. Mereka telah hilang. They are all lost. Okay, first of all kita nak tengok Ismail Sabri pada Julai 6. Ismail Sabri telah mengeluarkan satu statement yang mengatakan 250,000. This is the New Straits Times. Okay, this is the New Straits Times. New Straits Times, dia telah beritahu bahawa he said both the countries were focused on tackling three matters, namely the business, the communities, the standard of operating procedure SOP for those working in Singapore for over 3 months, as well as some 250,000 Malaysians who commute to the Republic to work. Okay, so sekarang MKN, majlis yang tertinggi di negara ini, okay, iaitu Majlis Keselamatan Negara, telah mengeluarkan satu angka, okay, dan memberitahu bahawa 250,000 orang selalu masuk keluar ke dalam Singapura, selalu hari-hari, setiap hari, daily basis. Okay, ini adalah artikel dari pengurusi Majlis Keselamatan Negara, Menteri Pertahanan kalau tak silap saya, iaitu Ismail Sabri. Okay, ini adalah dia punya. Lepas itu kalau kita tengok Menteri Luar Negara, dia pula telah keluarkan satu statement di New Straits Times juga, okay, iaitu pada 22 Oktober. 22 Oktober dia telah keluarkan statement, bagi saya 1 minute. Okay, NST, dia telah keluarkan satu statement mengatakan bahawa
250,000 sampai 300,000 pekerja Malaysia ulang alih ke dalam Singapura setiap hari. Okay, let me get this very straight. It's very frustrating to see the Human Resource Ministry, mereka dalam proses untuk menangani isu ini, tetapi masalah diorang ni, mereka begitu degil, diorang tak nak ambil kira kuantiti orang yang betul-betul sekarang sedang susah dalam isu ini. Ini yang sedang jadi, dan this is going to create more and more problem. Okay, saya tak tahu kenapa diorang sedang bazir duit untuk wujudkan satu jawatan kuasa yang dari awalnya sedang mempunyai angka-angka yang salah. Okay, terutamanya kalau kita tengok di sini, we have salah satu catatan dari Menteri Besar Johor. Okay, Menteri Besar Johor, ini adalah catatan yang telah diambil oleh New Straits Times juga. Okay, pada September 8, 2020. Okay, September 8, 2020, what has happened? Dato' Hasni said he recently met the Prime Minister. Lepas tu beliau telah mengatakan 35,000, okay, 35,000 rakyat di Johor Bahru telah kehilangan kerja. He added that to date more than 35,000 Johor residents working in Singapore have lost their job since the pandemic started. Okay, it has also affected more than 250,000 Malaysians who used to travel daily. Okay, jadi Menteri Luar Negara Ismail Sabri telah mengaku bahawa hampir 250,000 orang sampai ke 300,000 orang sedang ulang alik masuk ke dalam Singapura dan Malaysia keluar setiap hari. Lepas itu, Menteri Luar Negara, beliau juga telah mengaku bahawa mempunyai rekod 250 sampai 300,000 orang keluar masuk ke dalam negara dari Singapura untuk bekerja, dan juga Menteri Besar Johor juga telah memberitahu bahawa 250 sampai 300,000 orang telah keluar masuk untuk bekerja setiap hari di Singapura. Hanya satu menteri sahaja, okey, hanya satu menteri saja dapat satu angka yang memang luar biasa. Okey, dan menteri itu adalah satu menteri yang begitu penting dalam jurusan hal ini sekarang. Okey, menteri itu kita boleh panggil dia sebagai Datuk Seri Saravanan. Okey, dia adalah Menteri Human Resource. Okey, jom kita tengok dia punya statistik. Sekarang dia yang telah mewujudkan satu jawatan kuasa, okey, untuk mengendalikan kes ini. Okey, macam mana you nak mengendalikan kes ini padahal angka yang you ada dekat tangan you dengan seluruh ke dalam kementerian you adalah salah. Lepas itu, Kementerian Sumber Manusia ini bukan kepunyaan orang India MIC sahaja. Okey, saya tengok apabila hari itu saya keluarkan soalan terhadap Menteri Sumber Manusia, okey, sebagai Menteri Sumber Manusia, okey, saya telah keluarkan soalan kepada Datuk Saravanan, okey, sebagai beliau adalah Menteri Sumber Manusia, tetapi yang jawab balik kepada saya bukan seorang pun dari Sumber Manusia. Yang jawab balik kepada saya adalah semua orang MIC. Yang saya tak pasti Datuk Saravanan ini selama ini sudah jadi menteri sudah lama. Okey, tak, masih sampai hari ini beliau tidak tahu untuk mengagihkan kerja dia sebagai timbalan Presiden MIC dan juga sebagai Menteri Sumber Manusia. Okey, kenapa bila kita lontarkan soalan kepada Menteri Sumber Manusia, yang jawab balik adalah orang MIC? Kenapa orang MIC ini mereka sudah ada hak sepenuhnya terhadap Kementerian Sumber Manusia ke? Banyak orang reply, semua MIC tidak mempunyai seorang pun pengarah dari Sumber Manusia atau kuli dari Sumber Manusia atau satu general clerk dari Sumber Manusia yang menjawab kepada soalan kami. Yang menjawab kepada kami adalah orang MIC.
Jadi sekarang saya nak tanya kepada si Saravanan ini, Datuk Saravanan ini, adakah betul beliau ni telah berikan kementerian beliau terus kepada parti beliau MIC untuk menjawab soalan kami? Tak perlu. Soalan saya senang. Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Dalam Negeri telah keluarkan bahawa 250 sampai 300 ribu orang yang selalu commute every day terkandas akibat penutupan sempadan. Okey. Lepas itu, Menteri Besar Johor pun telah berikan anggaran itu juga 250 sampai 300 ribu yang setiap hari commute. Berarti mereka ini setiap hari keluar masuk ke dalam Singapura. Tak cukup. Lepas itu kita ada Menteri Luar Negara Hishamuddin. Okey, beliau juga telah mengeluarkan satu statement, banyak statement yang mengatakan hampir 300 ribu orang yang telah commute hari-hari. Tetapi yang saya hairankan, tiba-tiba tak tahu dari mana Menteri Sumber Manusia, okey, Menteri Sumber Manusia telah beritahu bahawa 300 ribu orang sedang berada dalam Johor, di dalam Singapura sedang kerja, dan hanya 100 ribu orang sahaja yang commute every day. Okey, saya tak tahu dari mana beliau dapat angka ni. Okey, anggaran dia 400 ribu orang dalam keseluruhan yang tinggal di dalam Singapura, 300 ribu katanya, dan hanya 100 ribu commute. Jadi macam mana diorang nak tubuhkan satu jawatan kuasa dengan pada awalnya sendiri mereka telah gagal untuk mendapatkan data yang sebenar. Satu kerajaan tetapi banyak data. Saya tak faham. Lepas itu, Menteri Besar Johor telah mengatakan 35 ribu orang telah kehilangan kerja. Menteri Sumber Manusia mengatakan 15 ribu orang telah hilang pekerjaan di Singapura. What is the problem with this government? Satu kerajaan tetapi banyak dia punya data. Dan semua tepat tak tepat, Tuhan saja tahu. What are you all trying to do? Sampai hari ini kita tak dapat we can't see properly whether this government is really taking care of this issue or not, Singapore. If you ask me, they are still at point number 1. Where they are standing until now, they are all standing there. They don't bother. Okay. Semalam saya telah keluarkan satu Google document. Saya suruh semua PR untuk mengisi dokumen itu. Sebab if I want to go and raise this PR issue to the government or to the ministry, I need to have, the ministry will ask me, how many people are at the back of you? Berapa orang yang perlukan bantuan? That I need to show. These are the quantity of people who has approached me and tell that they want something like PCA. Saya kena bagi tahu mereka. Jadi kalau mereka tanya siapa orang-orang itu, I will have a data to show them. Okay? But thank God, semalam selepas saya keluarkan Google document itu, dan sampai sekarang, I have close to about 1,000 people who have actually, hampir 1,000 orang, okay, telah daftar itu. 1,000 PR telah daftar, which is a very good thing. Jadi dengan 1,000 PR ini, this is when I can go and voice out. Saya barulah lepas ini saya boleh pergi suarakan behalf of the PR, because 1,000 PR has given me the authority to go and question the government. Okay, 1,000 PR telah memberi saya satu kebenaran untuk menyuarakan masalah mereka. That is what as an NGO we need. Kalau tak, mereka ni tak akan layan kita. Jadi lepas banyak Cina, banyak India, a lot of Chinese and a lot of Indians have actually mereka telah isikan borang itu. Okay, very good. Kalau ada lebih banyak lagi bagus. Bila borang itu keluar, ada pula soalan, kenapa minta nombor IC, lepas itu kenapa you nak data lah, itulah, inilah. Ada satu orang sedang bagi tahu komen bahawa we can ask the government what, they have the data, come on lah brother.
Itulah saya cakap. Human Resource Ministry ada satu data. Menteri Luar Negara ada satu data. MKN ada satu data. Lepas tu Perdana Menteri mungkin ada satu data. Menteri Besar Johor ada satu data. Kalau kita pergi immigration tanya, mereka akan punya satu data. Tanya custom, mereka akan punya lagi satu data. Kalau kita pergi Embassy of Malaysia yang berada di Singapura, mereka akan mempunyai lagi satu data yang luar biasa. So, you all don't have the exact data and you all talk rubbish. Especially this human resource minister, okay, if I'm asking you a question, it's your responsibility to answer. Or maybe if you decide not to answer, it's also okay. Don't use your political party. Don't use your political party to bring me down. Your political party, you can take and throw it somewhere else. I'm not the kind of guy who is just going to keep quiet. You could be an Indian, I could be an Indian. I'm going to take this Indian and keep aside. I'm talking not to an Indian, I'm talking to a human resource minister who is actually eventually handling this situation right now. Saya sedang bercakap kepada Menteri Sumber Manusia. Bukan kepada satu individu yang beragama India, no. You could be an Indian, good for you. You are an Indian minister, good, okay, thank you so much. But keep that aside, okay, keep your political party aside, keep your Indianity aside. I am asking you as a human, okay, I'm asking you as a human, Dato' Saravanan, do you have the exact figure or are you just talking rubbish? You send one of your guy to come and to respond to my question. Who the hell is he? Is he from Sumber Manusia? Or is he from your political party? Why should he come and respond? You are a minister. If you got the guts, answer. Go do a press statement. You don't need to call any MP and tell this, tell that. You don't need to do that. How do you want us to keep quiet when your goddamn bloody entire data is wrong? And you have to compare your data with the other ministry's data, not comparing your data with your own data. Your people, when they talk to me, they are comparing your data, your News Red Times report with your Berita Harian report, with your Sumber Manusia's Facebook profile. It's all coming under Sumber what? Kadavale, come on lah. You want to compare your goddamn data, compare it with a different ministry. Every ministry is almost the same, except for Human Resource Ministry. And you are the one who is going to form a committee to siasat. Your data itself is totally wrong. Where are you all going to start? Where are you all going to finish? I don't understand. Okay, to all PR, cool down. I think the most problematic part is now the PR. Okay, I will update to you all what am I going to do regarding PR. Okay. I've got 1,000 PR supporting me right now for me to question this PR issue. I need more PR to support me. Okay, the Google form is not very hard. Okay, itu bukan susah langsung. Your name, your phone number, your IC number and your age. Actually, all this information it is nothing personally for me. It's just an information. If there's anyone questioning me, I will show you. See, these are the people who are questioning. These are the people who needs a voice like us. These are the people who have given us a responsible for us to bring up this issue. That's about it. What can I do with your Malaysian IC number? If you don't want to put your full Malaysian IC number, that is okay. So, to all those dumb people who have commented on the Google form, the Google form is nothing than just a support document for me to go to the ministry and talk. Okay, like now I have 1,000 PR, okay, with their names. அவங்க பேர், dengan nama mereka saya ada, dengan nombor telefon mereka saya ada, supaya saya boleh gunakan itu untuk bertanya kepada kementerian yang sepatutnya kenapa mereka gagal untuk mengeluarkan satu sistem yang di mana boleh digunakan oleh semua PR yang pulang dari Singapura ke Malaysia.
I just need a backup for me. If y'all cannot give me that backup and talk rubbish, might as well y'all just stay in Singapore. Then what you want me to do? Okay. For PR, no 14 days quarantine, better. It is not no 14 days quarantine, okay? They should come up with some ideas like PCA and so on. Okay, lagi satu saya nak update. Sebenarnya, kami telah memberi satu surat kepada Duli Yang Amat Mulia Sultan Johor melalui sekretari beliau, Datuk Ghaffar or Jafar or something, if I'm not mistaken. Kalau saya salah, maafkan saya. Kepada setiausaha beliau, minggu lepas kami telah berikan kepada beliau. We have sent it through email, and kami telah dapat satu email jawapan balas bahawa mereka telah menerima email itu, and we have 20,000 petitions in hand. Okay, kami mempunyai 20,000 petition di tangan untuk diserahkan kepada Duli Yang Amat Mulia Sultan Johor. So we are going to wait for another few days. Kita nak tengok adakah Duli Yang Amat Mulia Sultan Johor ingin mengambil berat terhadap isu Malaysia-Singapura ini. Memang kami tak boleh paksa Duli Yang Amat Mulia untuk harus campur tangan. We can't do that. Tetapi kami, we just want him to interfere also. Kalau boleh kami nak beliau tuanku untuk masuk campur sebagai suara kepada mereka yang sudah kehilangan suara. Okay, that's about it. But we know we can't force tuanku to do anything, so we are aware of that. Kalau kami tidak mendapat balasan dari istana dalam minggu yang akan datang ini, mungkin dalam Rabu ke Khamis, then we have got no choice. Kami akan umumkan seterusnya apa kami akan buat, which I think we have got no choice lah. Sekarang Johor Bahru lockdown, okay? MCCO, I think something PKPB or something lah, okay? So it is red zone Johor Bahru. Jadi because of that, I will wait until the red zone is finished. Kalau tak, kami kemungkinan besar akan turun padang. Okay? Sebab no one is listening to us. They are not bothered. Biar saya bagi tahu satu kepada semua orang yang bekerja di Singapura, yang tersekat di Singapura, PR. No one is bothered about y'all. Let me tell you all this straightforward. No one is bothered about y'all. From the government, tak ada seorang pun yang bertimbang rasa atas situasi kamu yang sedang kamu alami sekarang. Keep that in mind. Jangan biarkan orang politik ini gunakan permainan politik to y'all. Mereka nak susahkan you orang maksimum. Sudah sampai satu tahap di mana mungkin ada pilihan raya ke apa ke, mereka akan gunakan itu untuk pam. Okey, habis. Lepas ini quarantine tak payah bayar. Quarantine 3 hari. They will give all this. So don't get cheated. Jangan senang terpedaya. Okay? Don't get cheated at all by all this politician. Okay? Jadi saya rasa I have updated about this Human Resource Ministry punya isu. Kenapa saya sedang tanya Human Resource Ministry? Sebab it is all coming under the Human Resource Ministry. Kebanyakan yang isu-isu ini semua bersangkut dengan Kementerian Sumber Manusia. Jadi they have to open their mouth lah. Macam mana kalau menteri is giving us the wrong data? Menteri sedang buat satu press conference, he's giving us wrong data. Menteri Besar Johor cakap 35,000 orang kehilangan kerja. Menteri Sumber Manusia cakap 15,000 orang kehilangan sumber manusia. Lepas tu kita ada satu menteri cakap 250,000 orang gunakan border setiap hari. Menteri Sumber Manusia cakap 100,000 orang gunakan border. Lepas tu kita ada lagi satu data yang menunjukkan kita ada dekat-dekat 200,000 lebih orang PR. Mana satu betul pun kita tak tahu. Satu kerajaan, banyak kepala, inilah masalah dia.
The problem is the government is not working together. Setiap kementerian tak nak kerjasama, saling kerjasama antara mereka. Dan punca dan akibatnya yang sengsara, yang betul-betul apa orang cakap, people, you know who is being tortured because of that? Rakyat yang torture disebabkan setiap kementerian ini tidak mempunyai tidak mempunyai mereka tidak saling kerjasama antara mereka untuk menangani isu Malaysia Singapura ini. That is the biggest failure. Dan akibatnya ialah rakyat yang sedang susah, and they don't care. Trust me, they don't give a damn about you. They don't care. They don't care whether if your mother or father is passed away, you need to go for the funeral. They don't care. The only thing they know is you are a PR. Shut up and quarantine yourself for 14 days. That's all. They don't care. They don't care about your father. They don't care about your mother. They don't care about your family members. They don't even treat you as a human being first of all. Mereka tidak menganggap kami sebagai manusia terlebih dahulu. That is their problem. Which government? Okay, but anyway, kepada mereka, jangan risau. Kepada PR terutamanya, jangan risau. I am pushing my limits. Saya tahu saya sedang pergi keterlaluan, tetapi saya terpaksa buat begitu. Sebab lepas kita dapat every day when we get all this phone call, kita ada hati lah. We are not macam menteri-menteri itu tidak mempunyai perasaan langsung. Kita ada setiap hari saya bangun dengan suara, brother, mak saya mati. Brother, bapa saya mati. Inilah setiap hari. Let me tell you all this. Every day I wake up with a phone call saying that my father passed away, my mother passed away, my brother passed away, my sister passed away. Every day, this is how I wake up. Setiap hari, this is how I wake up. Okay, tak apa. Saya nak habiskan hujah saya. Tolong share benda ni, biar kita terang-terang kita beritahu kepada Menteri Sumber Manusia, gunakan kementerian beliau sebagai satu kementerian sumber manusia. Jangan jadikan sumber manusia kelab ahli MIC mereka. That is too bad. Kalau nak jawab kepada soalan kita, suruh Kementerian Sumber Manusia jawab. Bukan gunakan kunci-kuncu Datuk Sarawanan ini untuk jawab saya punya video. Sumber manusia bukan kepunyaan MIC. Let me tell you all straight. It doesn't belong to MIC. If we ask Sarawanan, kalau kita tanya dia mengenai MIC, orang MIC boleh jawab. We are questioning his ministry. So, tell his ministry people untuk jawab balik. Jangan nak hantar dia punya kuncu-kuncu mari attack saya punya Facebook. Rubbish. Behave like a human resource minister. Don't behave like a typical politician, especially typical Indian politician. Don't behave like that. Behave professional. If we question you, you answer back. Apa masalah untuk Kementerian Sumber, bila kita ada Menteri Pertahanan Ismail Sabri boleh respon kepada video saya. Pengurusi Majlis Keselamatan Dato' Ismail Sabri, beliau boleh respon kepada video saya. Apa masalah dengan Menteri Sumber Manusia ni? Ego sangat nak buat apa? You want to help people lah. Don't help to get name. Jangan nak tolong atas alasan nak dapatkan nama sahaja. The people know where to put you. Okay, the people know where to put you, when to put you, where to put you. The people know. Mereka tahu menghargai. You tak payah nak lebih-lebih nak tunjuk supaya mereka hargai you. You don't need to do that. Okay? Terima kasih kepada semua. Tolong share video ni dan pergi kepada post sebelum saya ni untuk dapatkan link untuk semua PR. I want all the PR to please fill up that form. The form is just a supporting document for me to voice out your problem. Okay? Thank you. Have a nice day. Kalau ada apa-apa isu penting,
boleh call kepada office saya pada waktu pejabat kecuali Sabtu dan Ahad. Dan kalau ada kepentingan seperti kematian atau kemalangan, kamu boleh hanya WhatsApp kepada nombor office saya. Saya akan suruh staff saya untuk taruh nombor pejabat saya. Tolong WhatsApp. Kalau kematian, hanya tulis kematian. Jangan sambung apa-apa lagi. Hanya tulis kematian dan biarkan sampai kita telefon. Okey? Jangan lepas itu sambung apa-apa. Dan kalau ada kecemasan, hanya tulis kecemasan. Itu sahaja. Okey? Tolong gunakan ini dua perkataan. Sampai kita telefon balik atau beri jawapan balik, jangan sambung ke atas WhatsApp punya message tu, jangan sambung. Okay? I will give the number later dalam message box. Tolong dapatkan nombor pejabat. Tolong do not call my phone number which is on the Facebook. 014 itu tolong jangan WhatsApp. Saya memang tak ada masa untuk entertain. Bukan untuk layan lah. Saya tak ada masa untuk jawab balik. Tolong panggil pejabat atau WhatsApp kepada nombor pejabat. Okey? Terima kasih. Sekian saja ujar saya. Thank you. Tolong share kepada semua. Thanks.